नाजरीन सामीन नाइन ब्रदर्स की तरफ से आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर आपको रूडसहम निदरवाल्ड डैंक माल की सैर कराई जाएगी। बहुत ही प्यारा मौसम है नाजरीन। वो ये जगह है जहाँ थियरहाइम यानी जानवरों का घर, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, ये एक चिड़ियाघर है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे हैं। इस वक्त ये बंद है, टाइम ओवर हो चुका है। नॉर्मल इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के उल्लू, मुख्तलिफ़ किस्म के ईगल यानी बाज वगैरह इन्होंने पाले हुए हैं और उनकी ट्रेनिंग भी की जाती है। ये देखें, इनकी तस्वीर से आज गुजारा कर लें। जब भी मौका मिला हम आपको इस चिड़ियाघर की, जिसमें उल्लू घर कहना चाहिए या जिसमें ईगल और बाज हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो दिखाए जाएंगे। तो ये है डैंक माल से ऊपर का नज़ारा। आपने पहले भी 2-3 दफ़ा डैंक माल से जो फ़िल्में बनाई गई हैं वो देखी हैं, लेकिन ये नज़ारा पहली दफ़ा आप देख रहे हैं। ऐसी जगह से हमने ये पोज, ऐसा सीन लिया है और मालूमात दी हैं। आपको कम ही ऐसी मालूमात मिलेंगी। ये सारा डैंक माल है और एक तारीख़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि साथ साथ हमारी फ़िल्म भी चलती है, साथ साथ हम बातें भी बताते हैं, मालूमात बताते हैं तमाम दुनिया के नाज़रीन के लिए, क्योंकि हमारा ये चैनल 6.5 लाख लोग देख रहे हैं और महसूस हो रहे हैं। ये नाज़रीन डैंक माल का पीछे से हिस्सा, और इसमें एक जगह मैं बताना चाहता हूँ, ये वाली जगह और ये दरख्त, कोई चंद साल पहले आसमानी बिजली नॉर्मल तो वो गिरी थी इस डैंक माल पे पीछे से, लेकिन ऐसा इसमें ऐसा मटेरियल होता है कि बिजली इसके ऊपर असर नहीं करती, तो वो फिर बिजली इस दरख्त पे आके गिरी थी। और मैं ख़ुद इसका चश्मदीद गवाह था कि जब मैंने आके देखा तो दरख्त को टुकड़े टुकड़े उस बिजली ने कर दिया था। अब क्योंकि शाखें नई आ गई हैं, काफ़ी पुरानी बात है, 12-15 साल होंगे, और जितने भी इस इलाके में ऊपर मशीनें वगैरह थी, फ्रिज, टीवी, फ़ोटोकॉपी मशीन, टेलीफोन वगैरह, उस बिजली की वजह से जो इस दरख्त पे गिरी थी वो सारी की सारी ख़राब हो गई। नाज़रीन, अगर मैं देखता हूँ कि अगर अभी भी पुराना निशान हो, तो उस वक्त जब मैंने देखा था इसके जो से तने थे, टहने, वो टूटे हुए थे और इसके ऊपर भी असर थोड़ा सा हुआ था। ये जो सा पीछे से मैं आपको डैंक माल दिखा रहा हूँ, ये देख लें, ये पुरानी यादों में से याद है। ये अब आपको चलते चलते रूडसहम का भी सीन और दरिया से परली तरफ जो शहर है, ये देख लें। ये नाजरीन, ये इसके ऊपर बिजली ने असर किया था, इसके जो सा एक पर है जो है उसके ऊपर उसने असर किया था। ये देख लें नाजरीन, कैसी खूबसूरत जगह है। रात को दुनिया जब आती है उसका भी अपना मज़ा है। लोग बैठे हुए हैं, नॉर्मल हम दिखा नहीं सकते करीब से। नाज़रीन, ये इस तरफ से व्यू दिखाने के लिए, अपनी आवाम को सहूलत देने के लिए, ये देख लें कि इन्होंने दूरबीन भी लगाई हुई है कि दूरबीन से भी आप नज़ारा कर सकते हैं। ये है दूरबीन, उसमें पैसे डालें और नज़ारा करें। और कोशिश करें, आजकल हॉलीडेज़ हैं, स्कूल में छुट्टियां हैं, घरों में गर्मी है, शदीद गर्मी है, इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर ना आएँ, बाहर आएँ, सैरें करें और लुत्फ़ अंदोज़ हों रूडसहम के खूबसूरत सीन से। ये देखिए, सारा
دکھا رہا ہے روڈس ہیں. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت آبادی ہے اور شپ جا رہی ہے. یہ سواریوں والا شپ ہے. ساتھ ساتھ میں معلومات دے دیتا ہوں. ویسے تو گوگل میں ساری معلومات ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ سیر کریں اور چلیں کوئی اور پیدل چلیں تو اس کے لیے آپ کو 7 سے 8 گھنٹے کا ٹائم نکالنا پڑے گا. پھر اس میں آپ کو شپ پہ سواری کرائیں گے, شپ سے دوسرے شہر میں لے جائیں گے, پھر وہاں سے آپ لفٹوں میں بیٹھیں گے, پھر آپ پیدل چلیں گے. راستے میں آپ ایک جہاں ہرن ہیں کھلے چھوڑے ہوئے, انہوں نے وہ ہرن دیکھیں گے, ان کا نظارہ کریں گے. 1-2 جگہ اور ہیں وہ دیکھیں گے. پھر پیدل چلیں گے 3-4 کلومیٹر. پھر آپ آ کے یہاں سے اس ڈینک مال کا نظارہ کریں گے. یہاں سے یہ میں فلم بنا رہا ہوں. یہاں آئیں گے اور چلیں گے اور دیکھتے ہوئے اس نظارے کو. کافی ہجوم ہے. اس وقت شام کے 7 بج رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کافی رش ہے. کیونکہ یہ 5-7 دن انتہائی گرم دن یہاں رہے ہیں. راتیں بھی گرم. بعض دفعہ تو رات کو جب یہاں آئیں تو پھر اپنا ہی اس کا لطف ہے. یہ دیکھیں ناظرین, میں نیچے آ رہا ہوں. یہ سیڑھیاں ہیں. یہ 9 برادرز والے ہی آپ کی خدمت میں ایسی جگہیں دکھاتے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی یورپ, جرمنی, روڈسہم کی سیر کر لیتے ہیں, جہاں آ کر ہزاروں یورو لگا کر لوگ آتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا سرسبز ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت آبادی. یہ دیکھیں اگر میں یہاں سے, کیونکہ اب ذرا دور سے میں لے لیتا ہوں تاکہ کیمرے میں نہ کوئی آئیں. یہ نہیں ناظرین, کیونکہ اس کے پارٹ ہوں گے میں نیچے جا کے, کیونکہ یہ روڈسہم ام رائن یہ وائن کی وجہ سے مشہور ہے. یہ سارے انگوروں کے باغات ہیں. ابھی میں پارٹ 1 میں اوپر سے دکھا رہا ہوں, تو جب بھی موقع ملا پارٹ 2 میں, پارٹ 3 میں مجھے آپ کی خاطر آج کافی چلنا پڑے گا یہاں بھی اور انگوروں کے باغات میں بھی. اور میں آپ کو ساری ہسٹری ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. یاد رہیں کہ روڈسہم کی میں نے 3-4 فلمیں آپ کو دکھا دی ہیں. جب بھی آپ نے روڈسہم آنا ہے, اگر تو آپ نیویگیشن پہ آئیں گے تو پھر اس روڈسہم ام رائن ضرور لکھیں, کیونکہ 2 روڈسہم ہیں. اگر آپ صرف روڈسہم لکھیں گے تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وہ دوسرے روڈسہم, یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر دور دوسرے روڈسہم میں لے جائیں گے. آپ کو نیویگیشن لے جائے گا. اگر آپ لکھیں گے روڈسہم ام رائن اور آگے ہمارا اگر پوسٹ کوڈ دے دیں گے 65-385 تو پھر یہ ہمارا روڈسہم ام رائن جو کہ دریائے رائن کے اوپر ہے. اس کا مطلب ہے روڈسہم ام رائن جو دریا کے اوپر روڈسہم واقع ہے. وہ لفٹیں چل رہی ہیں. میں انشاءاللہ وہ بھی کوشش کروں گا. اب آخری سین اس کا ڈینک مال کا یہاں سے پھر دیکھ لیں تو پھر پارٹ 1 ختم کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں ناظرین, یہاں سے کتنا اچھا ویو ہے. جڑے رہیں 9 برادرز کے ساتھ. ناظرین السلام علیکم.